Pozdrav! Danas ćemo govoriti o Asteru i o Perpetual Dexerima, odnosno o decentraliziranim mjenjačnicama koje rade Perpetualse. To su one na kojima možete nešto long i short otvarati naloge za long i short. Od pojave, ne znam da li koliko ste pratili, od pojave Hyperliquida strašno je narasao interes za takvu vrstu mjenjačnica zato što je jako zgodno za korisnike, ne trebate imati nema KYC-a, ne trebate se identificirati, spojite se sa novčanikom i radite. Takva vrsta mjenjačnica su već godinama dostupne, DYDX ili GMX, to su neke koje rade već godinama, ali evo recimo s pojavom Hyperliquida to se baš ubrzalo, strašno veliki su volumeni, jako je dobro korisničko iskustvo. Ja sam napravio poseban video samo o Hyperliquidu, ja ću onda staviti u link kod ovog videa. Međutim, u novije vrijeme, kako se vidjelo da je Hyperliquid dosta uspješan, jako glatko radi i stvarno je velike volumene postiže. Evo, do te mjere je Hyperliquid bio uspješan i već još uvijek uspješan da je čak ugrožava i volumen Binance-a. Binance je najveća mjenjačnica i nije decentralizirana nego je centralizirana, ali je možda i najveći entitet u kriptu, uopće po volumenu i po veličini. I evo vidite da Hyperliquid je čak ugrozio Binance do jedne mjere, mu uzima dio kolača. I sad šta se tu dogodilo u zadnje vrijeme? Binance je lansirao Aster, to je direktan odgovor na Hyperliquid i taj Aster je evo zadnjih par tjedana od kad je izbačen ovaj token i ostvario je veliki rast, ali je ono što je zanimljivo i što je nevjerojatno gotovo da je po svom volumenu čak prerastao Hyperliquid, koji ipak je već godinu dana na tržištu i neko vrijeme radi i ono već se tu etablirao. Međutim, evo, Aster nevjerovatno po volumenu, evo vidite ovdje, to su podaci sa Dune Analyticsa, u zadnje 24 sata pretekao je Hyperliquid skoro 3 puta po volumenu i u fijevima, znači u naknadama je skupio, zaradio je $12 milijuna u odnosu na 2,7 koliko je skupio Hyperliquid, što je onako prilično alarmantno i nevjerojatno. Međutim, evo kad malo vidimo cijeli kontekst, ko tu zapravo stoji iza tog Astera, vidjet ćemo da stoji CZ i Binance. CZ je poznata figura u kriptu, on je možda među najpoznatijima, on je osnivač Binance-a, najveće mjenjačnice, a njega samog prati 10 milijuna ljudi i sve su oči uprte u njega, kontraverzan je, bio je u zatvoru američkom, napravio je neku nagodbu s američkom državom zato što se Binance nije baš držao svih zakona, ali evo sad je on službeno više nije, on je odstupio od mjesta direktora Binance-a, međutim on je sad ostao u sjeni i on se smatra jednim od najbogatijih. Neki podaci kažu da raspolaže s 40 milijardi, neki sa 90 milijardi dolara kripta, uglavnom jako ima duboku i veliku likvidnost. I inače on ne objavljuje nekakva šilanja tokena i nije tu baš pretjerano angažiran, međutim evo u zadnjih tjedan dana je valjda svaki dan nešto objavljivao u vezi tog Astera, dakle direktno on stoji iza njega i stoji iza njega Binance. To znači da je iza tog Astera ogromna likvidnost i da su veliki vejlovi i da ga oni podupiru stvarno sa ogromnim novcima. I još jedna stvar zanimljiva kod Astera, što nema, osim Binance-a, nema nekih investitora kojima bi se onda oni trebali odužiti ili koji će onda dampati svoje tokene kako to obično bude nakon što izađe token van. To je dosta zanimljivo jer evo Binance je već i prije imao neke slične situacije, primjerice izbacio je kad je izašao Uniswap još 2020. godine i strašno je postao popularan, isto decentralizirani swap i tako dalje, onda su oni odgovorili sa svojim Pancake swapom koji je isto imao astronomski rast, isto se tu čuda su se događala. Tako da Binance je izgleda odgovorio na tu pojavu Hyperliquida i toga svega što je Hyperliquid ostvario i tog jednog ogromnog uspjeha, jer Hyperliquid je totalno decentraliziran, odnosno nije totalno decentraliziran, ali iza njega ne stoje nikakve krupni kapital, nikakvi osnivači, nikome ništa nisu dužni i sve rade recimo onako kako je u duhu kripta i u duhu tog etosa kripta i zato se to community sviđa i zato je toliko popularan, a između ostaloga i jako dobro radi. Međutim, evo sad je tu nastupio taj Aster koji je
po svojim volumenima i po načinu i po rastu je stvarno preskočio jako brzo i jako iznenadno je preskočio Hyperliquid i pitanje je do kuda će i kako će ići. Slučaj izgleda ovako, ja vam sad neću ulaziti u to kako se deponiraju gore sredstva, zato što sve to imate u videu od Hyperliquida, svi oni imaju na isti način rade, ali i postoje neke specifičnosti Astera. Na primjer, ono što je dosta važno je da kad stavljate order, znači tu ćete deponirati svoj novac i tu ćete reći da hoćete market ili limit order i stavit ćete tu ovaj leverage polugu, stavit ćete koliki size, koliku količinu novca ćete staviti i odredit ćete si taj leverage. Ovdje ćete reći da hoćete koliki leverage. Prva velika razlika Astera i Hyperliquida je da Aster dozvoljava, vidite ovdje, do 1000x leverage, što je nevjerojatno. To su do sad imali samo rijetki. I ono što je jako zanimljivo je da imaju tu takozvani hidden order, a to znači da whale-ovi ili bilo ko može ovdje postaviti svoj order da mu bude sakriven, da nije javno dostupno njegova adresa i da se to javno ne vidi. U interesu je velikim tim whale-ovima i ljudima koji rade sa ogromnim novcima, njima je u interesu, kao što je i firmama, kao što je i cijelom zapravo poslovnom svijetu, oni žele da im ostane to skriveno na bankovnim računima ili na nekakvim računima s kojim posluju. Kod Hyperliquida je sve javno i sve se vidi i sve je transparentno i to onda otvara prostor za neke manipulacije. Kod Astera, evo sad tu vidimo da imamo hidden order, znači da možete stavljati ordere, a da se to javno ne vidi na blockchainu i da to nije vidljivo i to je velika stvar za velike igrače. To je njima dosta bitno i za institucije i za velike igrače i vjerujem da je to jedan od ključeva uspjeha zašto su to postigli. Druga stvar koja je važna, on radi na 4 blockchaina odjednom i vi tu možete deponirati i na Binance Smart Chainu, i na Ethereumu, i na Arbitrumu, i na Solani. Kod Hyperliquida možete samo staviti novac na USDC, morate staviti na Arbitrum i onda prebaciti njima na njihovu mjenjačnicu. Međutim, ovdje možete sa sva 4, što je za nekakav on-ramp i za prvi susret i za upotrebu korisničku je jako zgodno. Druga stvar s kojom Aster jako privlači sada ljude, a to je airdrop. Znači može se farmati airdrop, a to se farma na način da se tu radi neki volumen. Znači svaki put kad otvorite neki nalog, vi stvarate volumen, taj volumen vam se tu zapisuje u nekakvim bodovima koji će se pretvoriti u airdrop, koji će biti u airdrop tokenima. To rade sve velike mjenjačnice, to je imao i Hyperliquid. Međutim, evo, veliki dio, mislim 4% tokena u ovoj nekoj rundi će Aster alocirati upravo ljudima koji farmaju to i zato bi bilo preporučljivo barem s nekim iznosom tu probati to farmat. Najbolje bi bilo da napravite neki delta neutral, to znači da otvorite naloge koji vas ne izlažu riziku. Znači, ne morate se sad kladiti da će Solana ići gore ili dolje, nego otvorite jedan nalog da će ići gore s nekakvim leverageom i isti taj nalog da će ići dolje. Znači, na jednom nalogu shortate, na drugom longate za isti iznos i vi ste zapravo neutralni, šta god da se dogodi, nećete izgubiti novac, nego ćete samo nešto malo ovih fijeva izgubiti, ali ste na taj način farmali i na taj ste način postigli volumen tradanja koji se onda pretvara vam se ove tu rewards pointse i brojat će vam se za airdrop. To je ova sad runda airdropa traje do 5.10. Još je zanimljivo reći da se ovdje može deponirati i takozvani yield bearing token. Znači vi možete deponirati token koji donosi vrijednost. Ako recimo neki token, to sam vam pokazao u liquid staking videu, ako neki token stavite u neki protokol i vi ćete dobiti kao protuvrijednost odgovarajući token koji donosi yield, donosi kamatu cijelo vrijeme. Takav token možete ovdje deponirati da s njim tradate. Što recimo nije slučaj kod Hyperliquida, zato je ovo dobro da ako recimo deponirate 100 eura tog yield bearing tokena, tog likvidnog tokena koji donosi godišnji prinos od 10%, vi ćete tu kad vam on stoji, kad ništa ne radi na njihovoj platformi, on cijelo vrijeme donosi taj yield. To je nekakva novost što recimo Hyperliquid nema
Još jedna stvar koja ga razlikuje od ostalih je da se može tradat i sa dionicama. Znači, kad odete ovdje, ako hoćete izabrati tu valutni par s kojim ćete tradat, vi tu možete, ako vidite ovdje, imate stocks. Znači, vi tu možete u isto vrijeme raditi i kripto, odnosno ne u isto vrijeme, ali na istoj platformi možete raditi i kripto i možete tradati stocks. Znači, evo, recimo, ja sam sad izabrao dionice Tesle, možete i s njima tradati. Evo, vidim da tu nešto nije velik volumen. Ali uglavnom može se i s njima, tako da nije samo kripto, nego se radi i o tradanju dionica. Znači možete se izložiti cijenama dionica, što je isto jedan iskorak u odnosu na druge u ovoj kategoriji. Mislim da sam vidio negdje podatak da 98% tokena drži CZ i njegova ekipa ili Binance i CZ, zato što CZ službeno kao nije Binance, ali on ima neke druge firme koje su povezane sa Binanceom, tako da nema nekih firmi koje su uložile koje će sad naglo dampat token, pa da bi zbog toga postojala opasnost da sad oni moraju uzeti profite i da bi se jako urušila cijena tokena, kao što se to često zna dogoditi. Svejedno, jako budite oprezni, ovo nikako nije financijski savjet i treba biti jako oprezan kod ulaganja. Ja trenutno ne bi ušao sad u taj token jer je stvarno napravio ogroman je rast napravio, evo vidimo sad se malo počeo padati kako cijeli kripto pada, ali jako je napravio ogroman rast, išao je samo prema gore, tako da ne znam da li je sad dobro vrijeme za ući, ali sigurno je da možemo u budućnosti od tog Astera očekivati puno obzirom na sve okolnosti i sve što sam vam naveo. Naravno, podržao ga je i Trust Wallet koji sad unutar sebe možete raditi s tim Asterom i naravno trgovati s tim shortovima i longovima, zato što je Trust Wallet nastao iz laba koji je financirao Binance. Tako da sve ima nekog smisla i sve vodi na to da je to zapravo Binanceova nova igračka s kojom on odgovara na tu prijetnju hyperlikvida koje u tom segmentu decentraliziranih perpetual tradinga zavladao i počeo je biti dominantan i uzimati njima kolač, tako da mislim da je to Binanceov odgovor i da ćemo još dosta toga vidjeti od strane Astera. Evo, to bi bilo o Asteru i o nekakvim aktualnostima, pa ćemo se onda vidjeti u nekom novom videu. Pozdrav! Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i ostavite neki komentar ako sam nešto propustio. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!